Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu min umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil mursalin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ya bapak-bapak, ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, kita dipertemukan, ya dikumpulkan di tempat yang mulia, ya salah satu dari rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah. Tiada yang kita harapkan kecuali ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini ya kita akan belajar ya bersama ya Syekh Arif Syaj'an Al-Utsaimin hafizahullah dari Mekkah yang Mukarramah, dan beliau adalah ya salah satu ya pengajar di Universitas ya Ummul Qura. Ya semoga apa yang nanti disampaikan oleh beliau bisa ya kita mengambil ya faidah ya dan bermanfaat dunia dan akhirat. Kepada beliau falyatafaddal mashkuran ma'jura. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghafuril wadudil habib. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina حبيب الله أزكى البشرية وخاتم النبيين، نصلي عليه كل وقت وحين، ونصلي عليه الليلة ليلة الجمعة، فإن صلاتنا تبلغه حيثما كنا، ومن صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. فصلى الله وسلم على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون وما غفل عنه الغافلون. أما بعد. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya setelah beliau memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya beliau mengingatkan kepada kita semua ya di malam Jumat ini ya bagaimana kita memperbanyak ya salawat dan taslim pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana disebutkan ya ketika ya kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah Azza wa Jalla taqaddasat asma'uhu wa jalla thana'uhu, la ilaha illa huwa subhanahu, khalaqana li ghayatin 'azimah, khalaqana lina'budahu wahdahu la sharika lah, khalaqana lil khilafati fil ard, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. وقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان خلق للخلافة في الأرض، أن يخلف الله في هذه الأرض بعبادته وطاعته واجتناب مناهيه. والله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الأسلوب يسمى أسلوب الحصر والقصر، ما مع إلا تفيد الحصر والقصر، أي أن الله عز وجل خلقنا للعبادة فحسب، من أجل العبادة، لم يخلقنا لشيء غيره. قال المفسرون إلا ليعبدون أي ليوحدون. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah yang maha mulia, ya Allah Subhanahu wa taala yang maha ya berkuasa, ya tidaklah menciptakan kita ya sia-sia ya, tapi ya untuk tujuan ya kita ya sebagai ya khilafah ya di muka bumi ini, dan ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali hanya ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita melihat ya ayat ini, ya ini dalam bahasa Arab ini tufidu al-hasr, ini
menunjukkan bahwasanya tidak ada ya tujuan lain ya kecuali hanya untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bertakarrub ya dengan ya ibadah-ibadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai khalifah yang memakmurkan ya, dunia ini. والله عز وجل أرحم بنا من أمهاتنا بل من أنفسنا، لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع، هو الغني الحميد سبحانه. Allah Subhanahu wa taala ya tentunya Maha Sayang, yang melebihi sayangnya ya orang tua kita ya terhadap ya kita, sayangnya ya ibu-ibu kita ya terhadap ya anak-anaknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Rahim, ya Maha Rahman, ya tidak bermanfaat. Artinya orang-orang yang melakukan dosa yaitu tidak akan mengurangi sedikit pun ya dari kekuasaan Allah. Sebaliknya ketaatan yang kita lakukan ya itu pun juga tidak akan meningkatkan ya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. يقول الله عز وجل في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالبشر كلهم فقراء إلى الله والله غني عنهم، ومع هذا قال: ورحمتي وسعت كل شيء. فالله عز وجل قدم رحمته على غضبه، والله عز وجل ودود غفور وهو الغفور الودود سبحانه. نعم. Ya, jadi ya, dalam Al-Quran ya antumul fuqara, kita semua ini fakir, kita ini butuh ya, butuh kepada siapa? Kepada Allah Al-Ghaniyul Hamid, yang maha kaya, yang maha terpuji. Kemudian dalam ayat yang lain, wa rahmati wasi'at kulla syai', kasih sayang Allah, rahmat Allah itu meliputi ya segala sesuatu. Bahkan orang kafir pun ya Allah Subhanahu wa taala beri rezeki karena rahmat Allah begitu ya begitu luas. Allah Wadud, ya Allah itu maha sayang, ya Allah Subhanahu wa taala maha ghafur, maha mengampuni. Wa min asma'illahi wa sifatihi al-habib. Al-habib, Allah azza wa jalla habibun. والله عز وجل يقول في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالله عز وجل أمرنا أن ندعوه بأسمائه وصفاته العلية، وأن نرجوه ونثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. Jadi di antara nama Allah Subhanahu wa taala Habib, ya Allah itu maha mencinta. Ya, walillahil asmaul husna, ya Allah Subhanahu wa taala memiliki ya asma, ya nama-nama yang terbaik. Kita diperintahkan ya untuk berdoa ya menyuruh Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. العبودية لله شرف، فالله خلقنا من العدم، الله سبحانه وتعالى خلقنا من العدم، ثم الله عز وجل أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعل لنا السمع والبصر، ثم رزقنا، ثم هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله عز وجل. فالله عز وجل أرسل إلينا الرسل، وأنزل إلى خلقه الكتب، وجعل لهم العقل والفطرة، كل هذه تقوده إليه سبحانه رحمة ومحبة منه سبحانه لخلقه. Ya, jadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah yang kemuliaan. Kita ini sebagai hamba Allah adalah sebuah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yang mengeluarkan kita dari rahim ibu kita, ya tidak mengetahui, tidak ada kekuatan, kita tidak memiliki sesuatu, ya kita hanya bisa menangis ya karena rahmat ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menciptakan yang pendengaran, yang penglihatan, yang pemahaman, sehingga kita bisa mengetahui alam semesta ini. Maka ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada ya hamba-hambanya. ثم أمرنا أن نعمل قليلا،
أعمار أمتي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين 60 و70. أمرنا أن نعمل قليلا ثم جازانا بفضله جنة عرضها السماوات والأرض خلقها بيده وجملها وزينها لعباده المتقين. فهذا من رحمته وحبه لنا، نعمل قليلا ونجزى كثيرا بفضله ورحمته وليس بأعمالنا. Di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya umur ya umat Rasulullah ini sangat terbatas, antara 60 sampai 70 ya. Kita beramal di dunia ini hanya sebentar ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ya selama-lamanya, kekal di dalam surga ya, jannah ya. Ini menunjukkan ya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala begitu besar ya kepada ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh manusia pada umum. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أحد يدخل الجنة بعمله بل يدخل الجنة برحمة الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. Nah. Ya, dalam hadis ya Rasulullah SAW menyebutkan ya, tidak ada seseorang yang masuk surga disebabkan karena amalan yang dia lakukan. Ya, kalau kita mau menimbang ya, amalan kita ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Ya, kita masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Engkau juga ya Rasulullah?" Iya. Ya, saya tidak masuk surga ya kecuali dengan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. وقد قص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا أنه سيحصل له هذا الموقف يوم القيامة. قال: يأتي رجل لم يعص الله قط، عبد الله منذ بلوغه إلى أن مات وهو ساجد راكع ذاكر لله، فلما جيء به يعني يوم القيامة قال له ربه سبحانه وتعالى: أتدخل الجنة بعملك أم برحمتي؟ قال: بل بعملي، لأنه لم يعص الله. قال: هاتوا له نعمة البصر وضعوها في الميزان، ثم ضعوا عمله في الكفة الأخرى، فلما وضع نعمة البصر فقط رجحت بكل عمله، هو لم يعص الله عز وجل. فقيل: خذوه إلى النار، هل تدخل الجنة بعملك أم برحمتي؟ قال: بل برحمتك يا الله. قال: خذوا عبدي إلى الجنة. Allah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya disebutkan dalam hadis ya, ada seorang kelak ya di akhirat ya, selama dia di dunia ini dia tidak pernah melakukan ya kemaksiatan ya, selama dia balik ya sampai dengan dia ya wafat. Kemudian ya dipanggillah dia ya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba ini, apakah engkau yang masuk surga ya karena amalanmu, perbuatanmu, ataukah karena rahmatku? Ya, maka sang hamba mengatakan ya, aku masuk surga ya karena perbuatan ya, amalan yang telah saya lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil ya salah satu nikmat ya berupa penglihatan, ditimbang ya dengan amalan yang dia lakukan, maka tidak ada artinya ya amalan itu, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian Allah bertanya kepada hamba tersebut, wahai hambaku ya, apakah engkau akan dimasukkan ya ke dalam neraka ya dengan amalanmu, atau ya dengan engkau akan dikeluarkan dengan rahmatku? Maka sang hamba mengatakan ya, engkau akan mengeluarkanku dengan rahmatmu ya Allah. Akhirnya sang hamba tersebut dimasukkan ke dalam ya surga. ويأتي المؤمن يوم القيامة فيضفي الله عليه ستره وكنفه فيذكره بنعمه: أعطيتك كذا، فعلت بك كذا، سقيتك من الماء البارد، فيقول: نعم يا ربي، نعم يا ربي. ثم يذكره ذنوبه: فعلت في يوم كذا كذا وكذا، فعلت يوم كذا كذا وكذا، فيقول: إيه يا ربي. الكافر ينكر وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، لا يريدون شهادة الملائكة ولا الأرض ولا المؤمنين، فالله عز وجل ينطق ألسنتهم وجلودهم وأيديهم وأرجلهم. أما المسلم يعترف، المؤمن بتوفيق الله يعترف، فيقول: يا عبدي، إن ذنوبك هذه قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة، قد أبدلت سيئاتك حسنات. وهو ينظر في السجل قبلها كان خائفا من صغائر الذنوب. العبد المؤمن خائف، فيقول الله عز وجل: أبدلت سيئاتك حسنات، فيفرح العبد المؤمن فيقول: يا ربي، كان خائفا من الذنوب
بعدما غفر الله له يقول يا رب هناك ذنوب كبيرة لم أراها في سجلي، أين هي؟ يريد أن تبدل حسنات، فيتعجب الله من عبده فيضحك له فيدخله الجنة. يعني هذا العبد المؤمن كان خائفا من صغائر الذنوب، فلما رأى رحمة الله ومحبته قال يا رب في السجلات هناك ذنوب لم أرها كبيرة أريدها حتى تبدل حسنات زيادة، فالله عز وجل يتعجب منه ويضحك منه ثم يدخله الجنة. Allah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah yang kelak ya pada yaumul hisab ya semua kita akan diperhadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin akan ditanya dan akan diingatkan ya nikmat-nikmat apa yang telah dia dapatkan ya selama dia hidup ya, sehingga seorang mukmin akan mengaku itu. Kemudian akan dibongkar semua dosa-dosa yang dia ya lakukan ya selama hidup ya, tangan-tangannya ya, kulitnya, semuanya menjadi saksi akan dosa-dosa yang dilakukan pada selama dia hidup di dunia. Ya orang mukmin ya tentunya akan merasa ya khawatir ya, takut ya, dia akan binasa. Sementara orang-orang kafir ya dia akan mendustai ya semua itu. Tapi jamaah sekalian ya, ketika ya keputusasaan itu ada pada orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala sebaliknya menjadikan tadi karena iktiraf seorang mukmin tadi ya, pengakuannya terhadap apa yang dia lakukan, Allah menutupinya dan menggantinya dengan kebaikan ya, sehingga sang hamba tadi orang beriman, ya Allah, kenapa dalam catatan saya dosa-dosa saya ini tidak diperlihatkan ya, saya tidak melihatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ya tersenyum dan memasukkan hamba tersebut ya ke dalam surga. Ini saking inginnya hamba itu keburukannya yang dia lakukan itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikannya, sehingga dia iktiraf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya orang-orang kafir, na'udzubillah ya, dia mendustakannya dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. إن المرء العاقل إذا أسدى إليه أحدهم معروفا إذا أحسن إليه ولو بالشيء القليل، ابتسم في وجهه، أعطاه ما، أفسح له في الطريق، يحبه ويحب أن يرد هذا الجميل. والله ولله المثل الأعلى. الله عز وجل هو الذي أعطانا كل النعم، فليس غريبا أن يحبه البشر سواء بالادعاء أو بالصدق، ليس غريبا. العجيب أن يحبك الله، كما قال ابن القيم ليس الأمر أن تحب ولكن الأمر أن تحب. إذا أحبك الله هنا العجب. أما أنت تحب الله سواء بالصدق أو بالادعاء كما يفعل الكفار والفسقة، نقول هذا طبيعي لأن الله منعم علينا، كما يتفضل علينا بعض البشر نحن نحفظ لهم المعروف، فكيف بالله وهو قد أغرقنا في النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالبشر إذا أحبوا الله هذا طبيعي، لكن إذا أحب الله البشر هنا تكمل سر النجاة وسر الفلاح. هذا هو سر النجاح والفلاح، نسأل الله من فضله. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kata ya beliau ya, orang yang berakal ya, ketika ada orang yang melakukan kebaikan padanya ya, tentu secara tabiat dia akan menyukai, mencintai orang tersebut. Ya ini adalah satu hal yang wajar. Tapi walillahil masal a'la ya, Allah Subhanahu wa taala ya, dialah yang mencintai kita, dialah yang mencintai hamba-hambanya. Ya, kalau kita yang mencintai Allah, mungkin pengakuan kita mencintai Allah ini bukan hal yang aneh. Ya, karena betapa banyak ya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala yang mencintai hamba-hambanya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, tentu ini adalah alamat yang tanda kesuksesan di dunia dan akhirat. وقد تنكب كثير من الناس طريق محبة الله عز وجل وتركوا وخسروا محبة الله. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله
فالمحبة الحقيقية هي بين المؤمنين وبين الله. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya tidak sedikit ya dari manusia ini yang mereka tidak tahu ya cara bagaimana dia mendapatkan ya cinta ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi orang-orang yang beriman itu pada hakikatnya cinta mereka kepada Allah itu begitu ya dahsyat, ya begitu dahsyat. وبين الله عز وجل سبب البغض للكفار. قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. والحبط هو انتفاخ بطن الدابة البقرة الإبل الغنم فيظن صاحبها والناظر إليها أنها سمينة بينما انتفخت من أكل العشب السام. أكلت من العشب أكلت من الزرع السام فانتفخ بطنها فالذي يراها يتوقع أنه سمن وأنه عافية بينما هو مرض وهلاك. فكذلك الكافر يظن أن أفعاله تنجيه وفي الآخرة يقع ويسقط في النار عياذا بالله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء هي ما تراه مع نافذة المسجد أو نافذة البيت من ما يتعلق بالهواء، هذه هي الهباء. الله عز وجل يجعل أعمال الكفار هباء منثورا لا قيمة له. لذلك الكافر يوم القيامة السمين البدين الضخم يأتي يرمي نفسه في الميزان لا يساوي عند الله جناح بعوضة. Ya, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, beberapa ayat dalam Al-Qur'an ya kenapa ya orang-orang kafir itu ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu di antara sebabnya adalah karihu ma anzalallah, ya, mereka tidak mencintai atau membenci ya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang-orang kafir ya kelak di akhirat ya mereka itu datang ya dengan tubuh yang besar ya, dengan perbuatan-perbuatan yang kelihatan yang besar tetapi ya ringan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. والحبط هو انتفاخ بطن الدابة يظن من يراها أنها سمينة وهو مرض الموت بسبب أكلها للعشب ومن المزرعة تأكل العشب السام المؤذي فالناظر لها يتوقع أنها سمينة. هذا هو الحبط. هذا هو الحبط ya kata beliau ya tadi apa hewan yang kelihatannya gemuk ya besar ya padahal ya tidak, dia memakan sesuatu yang ya rumput-rumput yang beracun ya sehingga badannya besar ya padahal itu sangat membahayakan. فالظاهر أنها سمينة لكن الحقيقة أنها هالكة ميتة. Ya kelihatan gede ya montok gemuk ya tapi pada hakikatnya itu ya racun yang ya, sebenarnya dia sudah ya mati sebenarnya. وكذلك الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Jadi orang-orang kafir ya itu dia kelihatan wah tapi ya semua ya amalannya itu seperti ya pasir yang berterbangan, debu yang berterbangan. لا حظ لهم في الآخرة. Ya dia tidak memiliki bagian kelak di akhirat. وما يعطون في الدنيا هو من باب الاستدراج والإملاء يملي لهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. Jadi kesuksesan yang didapat oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir di dunia ini hanya sebatas istidraj. Ya diberikan ya, tapi pada hakikatnya ini nanti adalah kebinasaan. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إذا لا تمنن تستكثر لا تمن على الله إسلامك. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah ya tadi dalam surah Al-Hujurat disebutkan ya bahwasanya ya
nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang terbesar bagi kita adalah ya Allah memberikan nikmat Islam. Sekiranya tidak ada ya, petunjuk yang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya kita semuanya yang tersesat ya dari jalan yang benar. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذن الله عز وجل هو الغني عنا وعن عبادتنا. إذا ارتددنا أو مننا سيأتي الله بقوم، وقوم نكرة لا يعلم من أي بلد ومن هم، كم عددهم، ما صفاتهم. صفتهم الوحيدة بينهم وبين الله المحبة المتبادلة، يحبهم ويحبونه. الله ما أجمل هذه المقابلة، يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، تواضع وعدم الكبر، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله بالكلمة بالقلم بالسيف، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر بمعروف، يأمرون بمعروف وينهون عن المنكر بلا منكر. Kemudian jemaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Maidah. Naam. Ya, sekiranya ya kita ini tidak ada yang berislam, tidak ada yang beribadah kepada kita, murtad semuanya ya, Allah tidak butuh ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ya kaum yang lain. Kita tidak tahu siapa mereka, ya, berapa jumlahnya, yang mereka memiliki sifat ya Allah mencintai kaum tersebut, dan ya, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka amar ma'ruf nahi munkar, mereka berdakwah, dan mereka tidak takut celaan yang orang-orang yang mencela. Jemaah sekalian, jadi ya berbahagialah ya ketika ya kita ini ya masih ya istiqamah dalam Islam, ya, dalam berdakwah. Tapi kalau kita enggan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kita dengan kaum yang lain yang cinta kepada Allah, dan Allah pun cinta kepadanya. السؤال العريض أيها الإخوة أيها الأحبة، كيف يحبنا الله؟ كيف يحبني الله؟ يحبك الله أن تتبع محابه في القرآن وفي السنة. إن الله يحب الصابرين والله يحب المحسنين، والله إن الله يحب المتقين التوابين والمتطهرين. ماذا يحب الله عز وجل؟ أنا أفعل هذا الشيء، ثم أنظر إلى ضده ماذا يكره ويبغض الله عز وجل، فأحب ما يحب وأفعله، وأبغض ما يبغض وأتركه. إن الله لا يحب الظالمين، لا يحب الفاسقين، لا يحب المعتدين. فأنا أفعل ما يحب الله وأترك ما لا يحب، هكذا يحبني الله عز وجل. Ya, pertanyaan ya besar ya bagi kita semua ya sebagai bahan introspeksi ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita ya? Apakah kita ini termasuk ya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini ya kita melihat dalam Al-Qur'an ya apa saja yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbus sabirin, ya innallaha yuhibbul muttaqin, dan ayat-ayat yang semacam ini ya maka kita amalkan ya. Ketika Allah mencintai orang yang bersuci ya bertobat, maka kita bertobat, bertakwa kita bertakwa. Sebaliknya ya Allah tidak mencintai misalkan orang-orang yang zalim ya maka kita berupaya untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita termasuk ya orang-orang yang tadi ya yuhibbullah, yang dicintai oleh Allah ya, karena kita melakukan apa yang tadi diperintahkan dalam Al-Qur'an, dan kita menjauhi apa yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. إذا أردت أخي الحبيب أن يحبك الله فعليك بالإخلاص واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جواب الشرط:
إن جواب الشرط يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فإن تولوا ماذا قال الله عز وجل؟ فإن الله لا يحب الكافرين. إذا نحن أمام آية الامتحان، هذه سميت آية الامتحان، آية المحنة، لأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقوي الإسلام جاء المنافقون قالوا نحن نحب الله، جاء اليهود قالوا نحن نحب الله، فنزلت آية الامتحان تحبون الله أخلصوا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ففرقت هذه الآية بين المؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين. Nah. Ya, dalam Al-Quran ini sebagai ayat ya imtihan, ya, ujian. Ya, banyak orang yang mengaku-ngaku ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Ya, jadi kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, ya kita harus mengikhlaskan ya, segala yang perbuatan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian harus ittiba yang mengikuti ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita mendapatkan mahabbatullah, cinta Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Tapi kalau hanya sebatas ya pengakuannya cinta tetapi kita jauh daripada sunnah, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cinta-cinta yang dusta. Ayatul imtihan summiyat. Ini namanya ayat imtihan, ya, ujian, ya, ayat ya, ujian, ya, pembuktian. Ya, tudhiru sidq al-insan. Ya, ini menampakkan kebenaran ya hati, ya, cinta seseorang dalam hatinya. Wa yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadits yubayyin kayfa yuhibbuna Allah. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه. إذن الفرائض، بعض الناس يقوم الليل مثلا في رمضان التراويح ثم ينام عن صلاة الظهر الفجر، ترك الفريضة وقام سنة. بعضهم مثلا يتصدق وهو لا يزكي، بعضهم طيب الأخلاق مع أصحابه وجيرانه، سيء الخلق مع أمه وأبيه وأهل بيته. إذن هنا لا تتقرب إلى الله بأحب من الفريضة. اعمل الفريضة أولا ثم زد في الطاعات. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, metode, cara bagaimana kita ya agar mendapatkan ya cinta ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis disebutkan ya tidaklah ada ya sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ya Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, kecuali apa-apa yang diwajibkan kepadanya. Ini kita harus memahami. Jadi agar kita ingin mendapatkan cinta Allah, kita harus melakukan hal-hal yang apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dulu ya, sebelum hal-hal yang misalkan yang sunnah. Ya, banyak orang yang barangkali ya dia qiyam, misal salat qiyam tahajud ya di malam Ramadan, tarawih, tapi meninggalkan salat wajib. Ya, ini adalah ya sebuah kekeliruan ya. Ya, kalau bisa ya maka yang wajib dulu ya dia konsisten istiqamah, kemudian menambah ya kebaikan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dicontohkan lagi misalkan banyak orang mungkin mereka bersedekah yang sunnah, tapi dia ada kewajiban zakat, dia tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, seharusnya kalau dia ingin dekat kepada Allah, ya dia mengeluarkan apa yang diwajibkan ya dalam harta, yaitu zakat terlebih dahulu, yang kemudian ya setelah itu dia menambah dengan kebaikan sedekah, infak-infak yang sunnah yang lain. هذا هو الأصل. ثم بدأ التسابق في الخيرات. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يلي من الحديث ولا يزال عبدي، يعني يستمر إلى الموت، ولا يزال عبدي، أضافه إلى نفسه إضافة تشريف، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما أجمل ما بعد حتى قبل حتى كان ليس محبوبا أو حبه قليل، حتى أحبه يعني الله قد أحبه وأتم الحب له. نعم. Dari dalam urutan hadis ini jadi yang paling utama dulu ya, kalau dia ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya melaksanakan yang wajib, ya, istiqamah terhadap ya apa yang Allah wajibkan ya terhadap diri-diri yang kita ini. Ya, kemudian
Dalam lanjutan ayat, la yazalu ya abdi, ya, hambaku senantiasa bertakarrub kepadaku bin nawafil, ya, dengan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan yang disunnahkan, yang tidak diwajibkan, ya, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mencintainya. فإذا أحببته ما هي الجائزة؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث يعني المراد به معية الله وحفظ الله وكنف الله وحرز الله، وليس مسألة أنه بالمعنى الأصلي أنه يصبح مثل ما قال في الحديث فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده تعالى الله عن ذلك. المراد بها النتيجة أنه في حفظ الله. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, lanjutan ayat sini ketika orang itu ya sudah berupaya, ya, istiqamah, ya, dalam kewajiban-kewajiban, dia menambah dengan amalan-amalan, ya, sunnah, ya, dan ya maka ya apa balasannya? Ya maka daripada ini, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini pendengarannya, ya, penglihatannya, ya, perjalanannya, ya, ini menunjukkan yang ma'iyatullah, ya, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak berjalan kecuali apa yang diridhai dicintai Allah. Dia tidak mendengar kecuali apa yang diridhai dan dicintai Allah. Dia tidak melihat kecuali apa yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna daripada pendengarannya adalah pendengaranku, ya, bukan artinya melekat antara kita dengan, ya, sang Khalik, ya, tidak, ya, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, mahabbatu, ya, ma'iyatullah, ya, hifzu, ya, Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Kalau hamba ini memohon, Allah langsung mendengar dan mengistijabah. Kalau hamba ini meminta perlindungan, ya, Allah Subhanahu wa taala lindungi. Inilah yang makna ma'iyatullah dan hifzullah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang melakukan kewajiban dan menambah dengan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه في معرض القسم من الله. الله يقسم والله عز وجل لا يحتاج إلى قسم، لكن هذا العبارة تدل على قسم الله أنه سيفعل هذا. Dalam hadis ini Allah bersumpah, ini sebagai bentuk penegasan pada Allah tidak butuh hal tersebut. Jadi Allah menegaskan, artinya saya akan mengistijabah, ya, permintaan hamba yang Allah telah mencintainya. وفي الحديث القدسي هذا حديث قدسي جاء في آخره وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الله عز وجل هنا قد قضى على الخلق أنهم سيموتوا، إنك ميت وإنهم ميتون لكل أجل مسمى. قال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. فالله عز وجل هذه حقيقة كونية سوف تحصل، لكن الله عز وجل يبين أن المؤمن عنده محبوب مكرم. المؤمن يكره حقيقة الموت. الناس كلهم كافرهم ومسلمون يكرهون حقيقة الموت لأن انتقال من دار إلى دار ويجهلون أين يذهبون. الكافر يجهل تماما، لكن الكافر يجهل، المؤمن لا يعلم هل هو إلى جنة أو إلى نار. فالناس كلهم يكرهون حقيقة الموت، لكن إذا حصل الموت المؤمن يرى منزله من الجنة فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه، والكافر يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. وهذا حديث إذا من كره لقاء الله كره الله لقاءه، ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. هذا لحظة انكشاف البصر لما يرى الإنسان منزله من الجنة أو منزله من النار. إذن الله عز وجل يكره مساءة المؤمن، ولو كان شيئا يتركه الله لترك الموت، لأن المؤمن يكره الموت، وهذا كله محبة لهذا المؤمن. الله أكبر. الله أكبر. Masya Allah. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam, ya, penjelasan tadi, ya, bahwasanya setiap kullu nafsin za'iqatul maut, ya, tabiat, ya, orang siapapun baik dia mukmin, ya, orang kafir, ya, benci yang namanya, ya, kematian, ya, kita takut yang namanya kematian, ya, tapi tidak ada
sarana ya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui pintu ya kematian ini. Jadi seorang mukmin ya pada hakikatnya ya ketika ya mati itu adalah ya artinya semakin dekat dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang kafir ya karena dia tidak jelas ya kehidupannya ya dan ya tentunya nanti akan disiksa ke neraka, dia takut ya tidak mau ya mati ya. Waliyadzubillah. نختم بهذا الحديث الأخير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أجمل الأحاديث: تخيل يا أخي المسلم أن اسمك بدل كلمة فلان في الحديث، اسمك أنت مكان كلمة فلان. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، روح القدس نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا. تخيل أنه اسمك، عارف محمد خالد عبد الله، إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. الله أكبر. فيحبه أهل السماء. ممكن أن يكون أنا وأنت حتى بذنوبنا بتقصيرنا، ليس شرطا أن يكون وليا عظيما ولا نبيا، ممكن أنا وأنت إذا صدقنا مع الله، ثم يوضع له القبول في الأرض، قبول يقبل، ما يمشي في طريق إلا وهو رجل مبارك، اجعلني مباركا أينما كنت. الله أكبر. الله يحبك، ينادي جبريل، جبريل ينادي في الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. نسأل الله أن نكون كذلك. Amin amin. Nah jemaah sekalian, sebagai penutup ya beliau menyebutkan hadis ya tentang ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala, dan ya kita semua bisa membayangkan ya. Mudah-mudahan saya termasuk yang kategori fulan ini. Ya ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, dia memanggil Jibril dan menyatakan ya Allah Subhanahu wa taala, inni uhibbu fulan, saya mencintai fulan ini, maka fa'ahibbu, cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pergi ke malaikat-malaikat yang ada di langit mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, maka cintailah. Maka seluruh malaikat pun mencintainya. Maka kita bayangkan ya, Anda ya saya sebagai fulan ini ya orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ahli dunia pun ya penduduk dunia pun menerimanya karena dia dicintai oleh Allah yang Jibril dan malaikat-malaikat penduduk ya langit, dan dia akan diterima di muka bumi ini. Dan ini tidak bisa terjadi ya kecuali orang yang memiliki kecintaan yang memang benar dalam hatinya ya, entah itu Anda ya saya atau siapapun ya, semua kita termasuk ya fulan ini. Kita bayangkan diri kita ya, kita dipanggil, diserukan ya inni yuhibbu fulan fa'ahibbu, sesungguhnya saya mencintai fulan, maka cintailah fulan tersebut. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. Di antara doa Rasulullah SAW, ya Allah, ini yuhibbuk, ya Allah, saya mencintaimu dan jadikanlah saya cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan-amalan yang mendekatkan kepada cintamu. لذلك المتحابون في جلال الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. Jadi kelak di akhirat orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasabnya, bukan karena hartanya, bukan karena satu suku dan sebagainya, mereka kelak ya di akhirat di atas mimbar-mimbar terbuat dari cahaya, dan para nabi iri terhadap orang tersebut. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذه من درجات المحبة العظيمة، حب الرسول وتقديمه وحب المؤمنين. Kalian tidak akan ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kalian benar-benar cinta ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada siapapun terhadap dirimu, hartamu, orang tua, bahkan seluruh manusia. Ini tingkat yang paling pertama, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la yu'minu
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian ya tidak beriman ya sampai kalian mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia juga senang kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Wal Islam dinu amal. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان من أساسات دين الإسلام لأنه دين حياة ودين بناء ودين حضارة وخلافة. Ya, jadi ya, agama ini ya adalah agama yang pergerakan, artinya amalan ya. Jadi tidak vakum ya, tidak tinggal gitu ya. Allah Subhanahu wa taala cinta ya, orang-orang yang ya, berusaha, yang beramal. Kalau dia beramal yutqin ya, dia itqan di situ ya, artinya profesionalisme di situ. Ya, tidak melakukan ya, sembrono, tapi betul-betul ya mutqin dalam perbuatan amalannya. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حبيب يا ودود يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ونعوذ بك اللهم من النار. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga ya apa yang disampaikan oleh Syekh ya bisa bermanfaat bagi kita, menjadi inspirasi bagi kita ya, kita semakin meningkatkan ya amaliyah ibadah kita ya, dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang layak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاك الله خير. شكرا.